na. Nice ila car. Wow! Red car man ni. Rosa oh. Naawan car. Na bariya car oh. Old car na siya. Old car. Look. What's this car? Red car. Bariya siya ato. Na. Same siya. Red. This one is no. Red. Food. Ito black. One oh, so nice na small siya ana. Kita ka nice ana na car. Red, ka nice. Look at that oh. Tara oh, look at that one car. So nice, tanaw ta ila. Kuha car. Tara. Come on. Nice na. Look at that oh, nice the car oh. House. Now look at that car. Kapig ana. Red car. Red car. Na ilan na? Na. Hello. Tara. Naog na siya. Naog na. Ana, awa. Look at camera. Naog na. Naog na na. Oh! Lumog ka. Nakalay. Lumog ka. Or helicopter. Or helicopter. Naog siya. Siya motor. Anak siya. Maram motor ah. Wow. Kan nice anak na car. Sit down here. Sit down ka Ari. Okay, bukat kayo. Ari sit down. Na. Wow, so nice. Wow, look at that. Wow. Kan nice anak. Pink car. Mahal na. Mahal. Naog na. Naog na. Tara. Ka nice ana. Wow. Ka nice car ana. Nadagan ni siya. Dagan na. Dagan na siya. Motor ni nada. Na, muna siya motor tingog, kusog na. Brum, ano siya? Brum. Na. Tara, bye-bye car. No, wag ito. Bye-bye car. Tara. Wow, unsa na yung magkaon? Ice cream. Ice cream? Unsa ni? Hello, marshmallow sprinkle. Yummy na. Yummy? Nahan ka? Let me try. Try ko ani gamit kutsara. Yummy. Gamit kutsara. Ano, kutsara ka sprinkle. Wala. Imo kamuton? Wala ta tissue. Ngayon ta tissue ron. Na. Wala ka tissue. Nano may tissue sir no? Ngayon ako niya sir. Ana, nayo lang ta tissue niya. Pila na nga install sir? 24 ka pinang katong Export na. X4 Air. Mahal tong X4 nga regular. Ang Air man ni katong ning kuan ba kanang available na ron sa kuan. Kaya nakalain na sir. Murag na to yung mga features sa editing siguro.
Pero ang bago karon X5 man. Latest. Oh, latest di man latest na may X5 ron. Pero okay lang sir. Okay raman. Ang nakanindot sa X5 kay pwede siya kanang ngit-ngit alumum ang palibot ba. Tinaw gyapon siya. Oo. Kay naman siya option nga. Sir, blurred sa gabi. Basta ngit-ngit kayo kay lahi ra gyud sa X5. Ug ngari hayag okay ra. Oo. Giit na. Eat na, sige na. I like marshmallow. You like marshmallow? Uy, yummy na. Ay, lamat. Yummy na. Marshmallow. Ha? The sprinkles. Sprinkle. I like Nga. Eat ka. Nahan ka. no, I want chocolate today. Hmm? Can I get some this one? Try ko ha. No, get I more. Small man. Try ko. Get I more my cotton candy. Not it. It's not cotton candy. It's ice cream. Ice cream, oh. No. Hey, No. Your tissue. Ano lang? Ako hold. Lupad tissue. Di ka trapuon niya. Trapuin mo. Ano dagang tissue? Asa dinani mo? Ha? Ano dagang tissue? Para trapuin mo. Daghang tissue. Para trapo na. Ani, trapo man na anak. Kaya niyang anak man ka. Wa makagamit kutsara. Ang gagamit kutsara. Ang kini ma'am is large size mo. Trapo. Ayan lang. Yan na trapo. Toppings ma'am. Pwede ka sauce ma'am. Wala na yung toppings. Na-eat ka. Wow, gamit ka spoon. Okay. Wow, yummy na. Papalit sa ela o kuan, ice cream. Ice cream. Ito ice cream. Ito ice cream, hatag wawa ice cream. No, I do like it. Bleh. Share, wawa. Ice cream. No. Share, oy, inayami ice cream. Share ice cream. Ice cream. Na, share, wawa. No. My. Imo man. Share man, daghan man na ana ice cream, daghan man. No, seperti wawa. Ha? Seperti wawa. Share, oy. Share, wawa. Bi, deko bi, share papa bi. Hala, lanay na bibi, dugay gi ka ito. Na water na uban. Go away. Trapo tisyo. Dali na, kinalanay na imo ice cream, oh. Lanay na, oh. Judy, Ang dali. please wait, Judy. Ayaw, giti, Judy. No. Ang gunit, trapo, mana, trapo. No, I want marshmallow. Marshmallow? Look at my marshmallow. Gamit kutsara. O mandiri, init man? Init. I would choose that. Yummy na. Tarong na tissue, oh. Tissue yan, tissue. Ano? Tissue. Wow, nahan ka na? Nahan ka? Lami na? Say thank you. Good Creamery na, oh. Good Creamery na. Na store na. Thank you. Thank you, baby. You're welcome, baby. Eat your sprinkle. Anak, kutsara lang. Kutsara. Ayaw lang pag kinamot.
I want juice. Juice? Sige, drink. Ana, wait. Ana, sana okay para dili sangko sa imo nose. Ana, butang. Ana. Sige, drink the juice. No, trapo. Ayaw, ana. Trapo na. May pinch juice. Like it? Yummy na? Ayaw, pagtulo-tulo. Dili, tirasis dito man. Dito, tirasis? Saan ka matagaw sa? Right, Tani, come on, again. Unsa ni Nadri? Sale sa makeup. 1, 2, 3, go. Sale ni sa makeup. Dali na to nga po na itong nakita last time. Islim ka no? Ganin. Marketplace to? Oo, naman din mga go. Naman din mga kuan. Pagkaon. Di abi na kong mga makeup na, di mo na makeup. Jala. Wala, Kuya Chucho, oh. Kuya Nixel. Wee. 1, 2, 3. Wee. Dili to dia obos. Dili to dia obos ka? Gawas ta, hindi man to magawas. Katong smart kuan to, katong na smart postpaid katong atong may asa to. Sao na di ba mo bayad center? Asa tagi ato? Pikas. May Starbucks to dapit. Go. Naman, na siya power, na open man niya. Na siya power. The Samgyup Premium Grill. Halo mama ko. Okay lang. Ari kami. Ika tapat niya? Ari ka? Tapat ta or tapat mama? Hi chairman. Hi chair. Over here. Hoy, ayo si Kuan nanay mo Tami. Job kids na. Ayaw na. Pansit na. Eat ka pansit. Yummy na. Wow. Wow. Yummy pansit. You like it? Wow. Lami? Dili pa na. Ayaw na. Ni kakak, pareha ni pareha ni utang lahi ni. Lahi ni. Kani. Kani ito ni. Ay, kakak ni.
Strawberry na. Avocado. Di ba na avocado? Ang sana? Green man na. I don't know. Ang sana yung muscat ko man ang muscat. Wow! Ang sana yung choco. What is? Choco na. Na, may ni strawberry oh. This one. Da, kabig ana. Na, may ni oh. Na, cake na strawberry food oh. You like strawberry cake? No, I like it. My sakit's coming. It's coming. Sakit sa tummy? Yeah, puno na. Puno na imo tummy. Look at the bread oh. Kabig ana na bread oh. Puno na ako tummy. Puno na. Oh, Nga naman, busog ka. puno na. Man nakakaon? Puno na. Puno na. Oo, cover your tummy. Ano, kalami ano, oy. Lahan ka. Saka, mahulog to. Asa mama? No, wala mama. Where si mama? Hala, uli na mama. Asa? Uli na mama? Asa man mama? Hala, bin na to. No, bilin na ta. Biyaan to mama. Hala. Hello. Sam na mabuoy kadugay. Kadugay, asa day mama? Ha? Wala man mamuoy. Sam na oy. So man na, oy, asa day mama? Kadugay sa work. Dugay sa work? Wala man work mama. Sam na oy. Pangita, pangita mama. Sam na oy. Asa mama? Sam na oy. Asa mama? Ako man to mamuoy. Binataron. Bilin na taron? Oh. Ulo. Hala, nabina ko. Pangita mama. Papa, nabina to. No, nabilin ka luoy ani. Nabiyaan ta mama. Look at mama oh, nara front oh. Tara mama oh. Kita. Go to mama na. Go. Go. Ano sa tabi? Nita ko keyboard. Keyboard? Asa keyboard? Mama, igwa ako keyboard. Kuha mo keyboard? Oh, mama. Asa man keyboard mo? Buy man siya. Buy. Buy siya. Ha? Here it is. Wow! Wow, ka-nice ana.
eat this one? Yeah. Strawberry, strawberry. It's strawberry. Strawberry. Yeah. Like it? Social sa gusto. Ha? Social sa gusto. Tagiya, friendly. Tagiya siguro siya, no? Or kuan? Ako ko bilang greens. Uy, what is this? Ha? Social ni, social? Ilang greens ba kayo? Dako sa, di mo 210. Di sa kamay na yun. Di ka malkansi. Sabihin ka nila, social? Social. Ano man? Social ba niya? Macarons kayo sa French. French ni? Na. Ah? Pwede rin yung French ba niya? Ano yung report? Lamp plan eh. Ito yung ikaon. Ikaon na siya? Ano talaga yung macarons? Show me. Lami na. Yummy na. Eat macarons. I like it. Tahan ka. Lami na. Tahan ka, Nabi. Lami. Like it. Magani, diara ka ito ba? Ito na lang. Yummy na. Nakasya ka. 130 ako sa... Kaya pala, tibot box. Ito, barato ka na doon. Tibot box. Mahal na din. Mahal yan ko eh. Alam, isan ba ako? Alam, isan ba ako? Ay, kako naman sana. Okay, para ka lang. Bali dito, tara dito ha. Escalator. Oo. Ano ba talaga? Oo. Ice cream. Like it, Ella? Nahan ka? Nahan ka na?